A day in my life sa kababay nga wala ka kitag afam there is Australia. Porto ti video day. Una ta diri day no kay basin na ay halas na baksa na banakon diri nga magpuyo. Kahadlok naman lang yun. Perting tag-asa na sa mga sagbot no. Libon pa sa kinaubsa na kong hubon. Kani ato gining gunahon og maayo kay malimpyo kay kung walay mo guna ana na mo tag-as man na labaw pas akong bulbul. Base nun niya puy-an og mananap. Huy, kahadlok naman lang. Na, sao na lang mainta og ang banakon nga mupuyo diha kay kanang banakon nga lamion. Na, og kanang banakon nga mamaak na hastang mamatay tagahat. So, perti na kong pangguna din ha, no? So, singot-singot ko diha bisag tugnaw ang panahon. Ning kamot ko din taon ta diring dapita kay wa man ta ka jackpot og pareha ni Cindy 5, no? So, guna lang gid taan ita mas ginhawa aron mabuhi ta ning kalibutan na awon sa ba. Sus, may pasin di 5 kay ka-jackpot og afam. Kita diri sus wala gid in taon. Taman ra gid taan is pangguna. Ning kamot gid taan aron mabuhi. O kaha, mabuhi taan ni aron maning kamot or maning tiil taan ni aron mukamang o mukamang taan ni o mutindog. Ay gikapoy na ko aning voice over oy naunsa naman ko ani pataka naman ako istorya. Bye na oy, sa muka.